नमस्कार बंधुरा आमादेर स्मार्ट इलेक्ट्रिक साइकेलेर तरफ थेके आजके एकटा नतून साइकेल डेलिभारि हलो बांगला साइकेल। उनी एसेछेन अनेक दूर थेके एसे साइकेल सरासरि निये जाच्छेन और आमादेर जे टेकनिशियान भाई थाके उनी ओनाके ओटार डिटेल्सटा खूब भालो करे बुझिए दिच्छेन। और आपनारा जदि पुरोनो कोनो साइकेल दिये सेटाके इलेक्ट्रिके कनभार्ट करते चान सेटाओ होबे। तो बंधुरा आमादेर এই स्मार्ट इलेक्ट्रिकेर शपटी रयेछे बाँकुड़ार पुरंदरपुर मोड़ बाँकुड़ा यूनिभार्सिटिर काछे। तो आसुन आरो साइकेल सम्पर्के आरो डिटेल्स एवं तथ्य जेने नी। আপনি কোথা থেকে আসছেন কাকু? মাকুগ্রাম। আচ্ছা, তাহলে এই সাইকেল নিতে আসছেন? সাইকেল নিতে। তাহলে এই সাইকেলটা আমার পছন্দ হয়ে গেছে বা লিয়া হয়ে গেছে। আচ্ছা, আমাদের এটা কি করে দোকানটা খুঁজে পেলেন? এটা অ্যাড গেল, অ্যাডভার্টাইজ গেল। ঠিক আছে, মোবাইলে। আচ্ছা, মোবাইল স্ক্রিনে দেখেছে? ঠিক আছে, এই দেখুন আমি ছেড়ে দিচ্ছি, ব্রেক করি। এই হাতটা যদি আমার ঘুরানো থাকে ব্রেক তখন মোটর চাপ করবে। হাতটা আমার ছেড়ে দিলে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। আর দেখুন অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। যখন ব্রেক করবো হাতটা ছেড়ে দেবে। আমার ওই খারাপ লেগেছি। तो बंधुरा साइकेलेर आरो डिटेल्स जानार जोन्नो स्क्रिने देওয়া नम्बरे कल करते पारेन अथवा व्हाट्सएप करते पारेन। और आरो साइकेलेर नतून नतून मडेल एवं भिडियो देखार जोन्नो आमादेर चैनलके सबस्क्राइब करुन एवं लाइक करते एकदम भूलबेन ना। सकलके अनेक धन्यवाद।